Hey, what's up la famille, c'est comment? Bienvenue de nouveau sur Cactus. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si t'es nouveau sur ma chaîne, kanana toujours y abonner. En plus, il y a cloche activé comme ça dans une vidéo kura boy bebo kalama. Bon, il faut payer la titre qu'on a trouvé une vidéo inamna comme actualité internationale de camp avec les flabo à ma vidéo que actualité mounou temena clef la inkonna la ma essayer coup débriefer on fait une vidéo konna la principalement amna kuma irusini Ukraine ga kele de camp kodo temena kuna shinini kununi biche amna kuma bela jelen camp principalement avec kuma irusini Ukraine ga kele de camp avec kuma Donbassi kan ville d'Obe nous ba wele ko Severodonetsk abna fo kele ganen babe kununi biche actualité baden de bora akoinkan o bolen fene ko fame kuma ble ko fene kan no ye alkama ye parce que vidéo temene na nguma la ko ble doko nga foko alkama wala mo ba famia donc mun be ke buruni fenye risuni ukrainien be kelela o no fe genre au numéro ka conseil de sécurité ke rola risu ka ambassadeur mbe kodo temena ni union européenne mo ka président ni ñoche no ye Charles Michel en plus o bolen fene ko fe avec kuma Vladimir Poutine fene kan a bora ka kuma do fo Occident mo be ga yira ka fo ka be ko lu menacer de en plus a ka kuma e ka yira ka fo ka be fe ka bombe la kata digi Occident jamana kan avec kuma o ko infene kan comme d'habitude actualité o ga chan vidéo konna la ni be fe ga be donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour que ga be famia ya les gars vidéo flé laisse mon petit like pour me donner de la force et c'est parti pour la vidéo. Bon maintenant mina kuma bleko de kan no ye alkama ye amadu go mo shila wati do keranya expliquer na ka foko manga me diena ni wati na Francis présent ONU présent Union africaine président ou be déplacer à kata Russie ka yira ka foko irisu kelendo ka blokisi do da Ukrainien kan alkama nye munte ka se ka bo wala sa kata fere diema o de bege sababu ye ka buru ni fen chama glan no ma bo dien jamana chama be ko ni fen bu mine Afrique fara Europe kan o fara jamana chama kan jamana baden de dépendendo irisu ni Ukrainien ga alkama la nya foyana ka foko irisu ka jamana sanctionnel do dien jamana chama fe Organisation mondiale commerce mogo o fara Union européenne mogo kan o fara jamana chaman kan mogo baden de keleno ka sanction bi Russie kan ni wati na o de kera sababu ye utese ka bonu ka alkama nu ka senege fen ye ka tu fere diema donc o kera sababu folo ye inflation na diengono c'est-à-dire dien jamana chaman deseleno no ka accès soro au produit na wala sa ka se ka barake ina fo engrais o fara alkama ni fen kan ka buru ni fen glan donc ni engrais ten itese ka senege fen produit ni senege fen ma produit ko be mogo mine ni fɛnw da bɛ gɛlɛya sɛnɛkɛ fɛnw da bɛ gɛlɛya ni alikama fɛnɛ tɛ sɔrɔ buru da bɛ gɛlɛya farini ni fɛn ninnu bɛɛ da bɛ gɛlɛya donc o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ Ukraine mun fɛnɛ jamanaba fɛnɛ ani Russie minnu b'olu produit u fila bɛɛ tɛ ka se ka a exporter ka taa feere diɲɛ ma Russie ta kɛra sanction ko ye Ukrainiens ta kɛra ko blocus donc Russie bɛ k'o nier parce que a yirala k'a fɔ ko Russie de kɛlen don ka jan da u ɲɛ c'est-à-dire ka sira da u ɲɛ u n'u ka bateau de guerre bɛ ji sanfɛ u kɛlen don ka sira da Ukrainiens ka alikama ɲɛ ka tɛ tɛmɛ ka taa feere diɲɛ ma mais Russie fɛnɛ kɛlen don ko n'i ye k'a yira k'a fɔ ko kɔngɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ ni wagati na olu nɔ tɛ n'i y'a ye alikama tɛ ka se ka bɔ Ukraine kɔnɔna la ko c'est parce que Ukrainiens yɛrɛ ka sɔrɔsiw de kɛlen don ka bombe da ji sanfɛ bombe b'a to bateau tɛ se ka tɛmɛ o de la bateau minnu destinelen don ka taa o alikama in ta u caman sirannen don ka tɛmɛ ka taa Ukrainiens ka port la ko sinon ko port bɛɛ labɛnnen don k'u bɛ se ka bɔ ni bateau ye Russie ka président Vladimir Poutine yɛrɛ bɔra n'o kuma ye k'a yira k'a fɔ k'olu pɛrɛnnen don ka bateau ni alikamaw to yen u ka tɛmɛ ko bombe de bɛ sira la n'u taara a bɛ ci ko n'i y'a ye mɔgɔw tɛ ka se ka taa ko c'est pas parce que olu ye blocus da u ɲɛ ko c'est parce que bombe de b'u ɲɛ sira la u tɛ ka se ka taa o ni mɔgɔw ka o conseil de sécurité kɛyɔrɔ la c'est-à-dire Union européenne mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ min bɛ yen n'u b'a wele ko Charles Michel c'est-à-dire u ka président du conseil européen de don o ye kuma dɔ fɔ Russie ma a ma diya Russie ye donc Russie ka ambassadeur min tun bɛ ka Russie représenter wagati min na cɛ in tun bɛ kuma la a décidé ka wuli ka bɔ salle kɔnɔ donc cɛ in tilalen a sɔrɔla ka segin président du conseil n'o ye Charles Michel ye ale ka kuma la a tun bɛ k'a yira k'a fɔ ko Russie bɛ nkalontigɛ de la k'olu de kɛlen don ka blocus da Ukrainiens ka bilen ɲɛ ko n'i y'a ye Ukrainiens ka alikama tɛ ka se ka bɔ bi ko c'est parce que Russie de y'a kɛ ko ni kɔngɔ ye diɲɛ minɛ ko Russie de nɔ don u tɛ ka jɔ a la ko mais olu de nɔ don u kɛlen don k'u ka bateau bila sira la donc ko bateau minnu kɛlen don k'a fɔ k'u bɛ taa alikama ni fɛnw ta
k'olu caman bɛ ka sira irisiw ka kɛlɛkɛ baton de ɲɛ o de la u tɛ ka se ka taa o ta o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ maintenant an bɛna kuma Donbassi de kan a ma dogo mɔgɔ si la n y'a expliqué ɲɛna k'a fɔ ko ville dɔ bɛ Donbassi kɔnɔna la principalement a bɛ Donetsk de kɔnɔna la n'u b'a wele ko Severodonetsk genre o ville in actualité tɛmɛnenw na n y'a expliqué ɲɛna k'a fɔ ko Tchétchénikaw ka président o y'a décidé ka bɔ k'a yira k'a fɔ k'a ka kɛlɛkɛcɛw sera ka Severodonetsk minɛ o ni irisiw ni Donbassikaw ka sɔrɔdasiw donc an bɛ bali mun na actualité fɛnɛ bɔra irisiw y'a confirmé k'a fɔ k'u bolo sera ka da ville in kan mais wagati dɔ kɛra actualité bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko Ukrainiens ka sɔrɔdasiw tun bɛ ka avancer u tun bɛ ka irisiw ka sɔrɔdasiw lasegin o dugusajɛ tuguni Occident mɔgɔw ka médiaw bɔra n'a ye tuguni k'a fɔ ko Ukrainiens bɛ ka terrain perdu tuguni k'u kun ye irisiw pousser comme a bɛna fɔ nin wagati in na k'a bɛ ka gɛlɛya u bolo donc k'u bɛ ka segin donc ko Ukrainiens ko k'u t'a fɔ c'est-à-dire pourcentage hakɛ min b'olu bolo dugu in kɔnɔna la k'a fɔ ko 50% ou soit 20% o de minɛnen don olu fɛ k'u tɛ se k'o fɔ ko mais u bɛ se ka fɛn min fɔ ko y'a ye quand même ko kɛlɛ ganna u seginna a bɛna fɔ irisiw ka sɔrɔdasiw continuera k'u bunte tuguni u seginna ka taa kɔfɛ ko mais réellement k'u t'a abandonné u bɛ continuer ka kɛlɛ kɛ Severodonetsk kɔnɔna la maintenant an bɛna kuma Ukrainiens ka capitale de kan n'o ye Kiev ye bombardement dɔ de kɛra yen irisiw ye missile dɔ de bila ka taa jigin u ka capitale kan a ma dogo mɔgɔ si la n y'a expliqué ɲɛna k'a fɔ ko villeba minnu bɛ Ukraine tel que Kiev ni Kharkiv genre u ka villeba fɔlɔ ye Kiev de filanan ye Kharkiv ye dɔgɔkun tɛmɛnenw na n ye vidéo dɔ kɛ k'a expliqué ɲɛna k'a fɔ ko irisiw y'a décidé ka bombardement kɛ yen fɛnɛ u ye fɛnw bila ka taa jigin Kharkiv ville kan et pourtant wagati dɔ kɛra u kun ye yen abandonné mais a kɛra Ukrainiens kɔnɔ k'a fɔ ko paix nana ka ban stabilité nana u bɛ se ka vivre paisiblement jaja irisiw y'a yirula k'a fɔ ko olu de bɛ kɛlɛ contrôler u bɛ se k'u to yɔrɔ jan ka fɛnw bila ka taa jigin u ka villebaw kan a kɛra u kɔnɔ k'a fɔ ko villeba minnu abandonnera irisiw fɛ donc Ukrainiens bɔra wagati dɔ la k'a yira k'a fɔ k'olu de irisiw pousser k'u labɔ u ka villebaw kɔnɔna la donc an bɛ bali mun na irisiw ye fɛnw bila ka taa jigin u ka villeba in kɔnɔna la n'u b'a wele ko Kharkiv donc o kɛra dɔgɔkun tɛmɛnenw de la an bɛ bali mun na nin dɔgɔkun in kɔnɔna la actualité bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko Ukrainiens ka capitale yɛrɛ kɔnɔna la donc irisiw y'a décidé ka bombardement dɔ de kɛ u ka capitale kɔnɔ n'o ye Kiev ye wagati min na a kɛra mɔgɔw kɔnɔ k'a fɔ ko irisiw dɛsɛra o yɔrɔ la k'u seginna ka t'u concentrer Donbassi kan et pourtant irisiw y'a yira k'a fɔ k'u ka objectif principal ye Donbassi kɔnɔna de mais a kɛra diɲɛ bɛɛ kɔnɔ k'a fɔ k'u dɛsɛra capitale ni villeba ninnu na u tɛ se ka fɛn kɛ o de y'a to u reculer la ka taa yenfɛla la mais an bɛ bali mun na nin dɔgɔkun in kɔnɔna la a yirala k'a fɔ k'u wulila ni bombardement de u ka capitale kɔnɔ n'o ye Kiev ye donc mɔgɔ ni ma to a la mais u ye yɔrɔ caman tiɲɛ donc irisiw y'a yira k'a fɔ ko a bɛna fɔ kɛlɛkɛminɛnw bɛ acheminer yɔrɔ minnu fɛ olu bɛ k'olu de tiɲɛ en plus Occident mɔgɔw bɛ ka kɛlɛkɛminɛn minnu d'u ma u bɛ k'o yɔrɔ de tiɲɛ an bɛna kuma irisiw ka président de kan sisan n'o ye Vladimir Poutine ye kunu interview kɛyɔrɔ la a ye kuma dɔ de fɔ kuma in tora bɛɛ kunna a cɛra Occident yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko Vladimir Poutine bɛ k'olu menacer k'a fɔ k'a bɛ bombe bila ka taa jigin Occident kan donc i n'a fɔ a b'a kalama wagati dɔ kɛra a ma dogo mɔgɔ si la n y'a expliqué ɲɛna k'a fɔ ko américains ka président Joe Biden a bɔra ni déclaration dɔ ye k'a yira k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛnba dɔ b'u bolo lanceur de roquettes de longue portée dɔ b'u bolo c'est-à-dire mun b'a permettre Ukrainiens ka sɔrɔdasiw bɛ se k'u to yɔrɔ jan k'u ka roquette fili ka taa bila fo irisiw ka position kan yɔrɔ jan ou soit u bɛ se k'a fili ka taa fo irisiw ka dugu dɔw kɔnɔna la fo irisi yɛrɛ jamana kɔnɔna la donc o déclaration in kelen irisiw bɔra k'a yira k'a fɔ ko o tɛ décision ɲɛnama ye n'u y'o kɛ don min u seginnen tɛ ni ko min ye o fɛnɛ bɛ kɛ an bɛ bali mun na américains ka président Joe Biden bɔra ni déclaration wɛrɛ ye k'a yira k'a fɔ k'olu bɛna lanceur de missile dɔw bila ka taa di Ukrainiens ma ko mais lanceur de roquette ko kuma min fɔra mun bɛ se ka longue portée ba in mun bɛ se ka fɛn fili ka bɔ Ukraine kɔnɔna la ka taa n'a ye fo Russie kɔnɔna la ko décision tɛ ta bilen quand même u bɛna lanceur de missile ou soit lanceur de roquette de longue portée dɔw bila ka taa d'u ma mun b'a permettre u bɛ kɛlɛ kɛ Ukraine kɔnɔna la u bɛ se ka irisiw ka sɔrɔdasiw viser u ka position viser Donbassi kɔnɔna la mais mun tɛ tɛmɛ frontière kan ka taa irisiw ka jamana kɔnɔ o kɛlen sisan nin dɔgɔkun in kɔnɔna la kunu Vladimir Poutine tun bɛ interview kɛyɔrɔ dɔ la a ka interview kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ni Occident jamanaw continuera ka c'est-à-dire kɛlɛkɛminɛn dɔw bila ka taa di Ukrainiens ma kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka fɛnw fili de longue portée k'a fili ka taa fo olu ka jamana kɔnɔ ou soit ka taa fo yɔrɔ jan o bɛ se ka kɛ sababu ye olu fɛnɛ kɛlɛkɛminɛnba min b'u bolo c'est-à-dire kɛlɛkɛminɛn b'olu bolo en quantité n'a ka ca ni diɲɛ jamanaw bɛɛ ka kɛlɛkɛminɛn ye u b'o utiliser a tɛ fɛ ka kɛlɛkɛminɛn in tɔgɔ fɔ de mais ne hakili la k'an b'a ka arme nucléaire de ma en plus a tilala ka kuma dɔ de fɔ tuguni k'a fɔ ko u ma deli ka kɛlɛkɛminɛn n'u fili k'u bila ka taa jamana mun kɔnɔ ani u ma deli k'u fili k'u bila ka taa fo distance min na u b'u fili ka taa yen de i n'a fɔ a bɛɛ b'a kalama cogo min Ukraine dugu ma to irisiw ma missile bila ka jigin dugu min kan en plus Ukraine dugu jamana ma to c'est-à-dire u ka ville ba ma to irisiw m'u ka roquette n'u ka missile n'u ka fɛnw bila ka taa jigin yɔrɔ min kan
Ni y'a o kuma fɔ o kɔrɔ de b'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka frontière traverser k'u ka missile bila ka taa yen ou soit k'u ka roquettes bila ka taa yen. O kɛlen de san Occident médiaw an'u ka jamana mɔgɔba dɔw fɛnɛ y'a décider ka bɔ ka kuma k'a yira k'a fɔ ko Vladimir Poutine bɛ k'olu menacer de genre k'a bɛ fɛ de ka fɛn bila ka taa jigin OTAN jamana dɔw kan ou soit Russie Ukraine dafɛ jamana dɔw kan. Fa bɛɛ b'a kalama cogo min n'o dun kɛra don min o ye fɛn nucléaire de wulilen parce que n'o kɛra OTAN mɔgɔw fɛnɛ bɛ réagir n'olu réagira Russie fɛnɛ u y'a fɔ k'a fɔ k'u ka fɛnw ka ca ni diɲɛ jamanaw bɛɛ ta ye u b'u bila en action c'est-à-dire u b'u utiliser. A ma dogo mɔgɔ si la depuis kɛlɛ ma daminɛ Vladimir Poutine y'a fɔ a ka kɛlɛkɛcɛw ɲɛna k'a fɔ ko le fait que OTAN mɔgɔw y'a décider k'a fɔ k'u bɛna décision ta ka Ukrainiens dɛmɛ ni kɛlɛ in na u fɛnɛ b'a décider k'u ka arme nucléaire minnu bɛ u b'u bila en état d'alerte. C'est-à-dire u b'u bila kɛlɛ bolo ma mais u t'u utiliser. O kuma in fɔra a mɛnna c'est-à-dire depuis kɛlɛ daminɛ wagati la menace nucléaire bɛ Vladimir Poutine kun na. Donc en plus a b'a kuma fɔ wagati bɛɛ a bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko Russie wagati bɛɛ n'u ye kuma dɔw fɔ a bɛ k'i kɔnɔ k'a fɔ ko kulonkɛ kuma de don mais i bɛ bali mun na don min u bɛ wuli n'a décision taara u b'a kɛ k'a sɔrɔ u ma mɔgɔ ɲininka. Kɛlɛ yɛrɛ c'était imprévisible mɔgɔ baden de tun bɛ ka kuma bɛɛ fɔ. Américains bɔra wagati dɔ la k'a yira k'a fɔ ko fura foyi t'a la Russie bɛ bin Ukrainiens kan. France bɔra u ka service de renseignement mɔgɔw bɔra k'a yira k'a fɔ k'u tɛ bin u kan. Diɲɛ jamana caman de bɔra k'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ ko tɛ Vladimir Poutine kɔnɔ. A yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ ko t'a kɔnɔ. Mais san caman tɛmɛnenw na u ye ladili ni fɛnw kɛ k'a yira k'a fɔ ko u k'u ka fɛnw respecter u k'u ka sécurité mesures respecter OTAN mɔgɔw kana gɛrɛ ka na n'a ka frontière la en plus u kana essayer k'a fɔ k'u bɛ Ukraine la instrumentaliser k'a ladon OTAN na. N'o kɛra don min kɛlɛ bɛ wuli a mɛnna k'a fɔ san caman an bɛ bali mun na don min u ka décision ta u m'a fɔ mɔgɔ si ye mɔgɔw b'u ɲininka u b'a fɔ ko fɛn kɛli b'u kɔnɔ o t'u kɔnɔ mais an bɛ bali mun na don min u wulila k'u ka décision ta ka taa bin Ukrainiens kan donc arme nucléaire in fɛnɛ utiliseli bɛ se ka kɛ ten mɔgɔw ɲin'a ma a bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ mɔgɔ caman kɔnɔ k'a fɔ k'u ta utiliser bagabaga dɔrɔn de don nin ko in fɛnɛ a fɔra ko bagabaga de don mais kɛlɛ wulila bi mɔgɔw bɛ ka sa o hukumu de kɔnɔna la u kan k'u janto u yɛrɛ la ko minnu bɛ ka fɔ Russie fɛ Vladimir Poutine fɛ u kan k'a bɛɛ ta en compte k'a ye bila u kunna k'a fɔ ko bagabaga dɔrɔn tɛ don la a bɛ se ka utiliser ala ka bɛɛ kisi o ma. O kɔfɛ Vladimir Poutine tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko le fait que Occident jamanaw bɛ ka continuer ka kɛlɛkɛminɛn di Ukrainiens ma ko bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ fara kɛlɛ kuntala kan. Donc an bɛ bali mun na fɛnɛ Ukrainiens fɛnɛ ka président dɔgɔkun in kɔnɔna la a ye déplacement dɔ kɛ ka taa Donbass ville ninnu dɔw la c'est-à-dire kɛlɛ gannenba bɛ yɔrɔ min a y'a yira k'a fɔ k'ale déplacera ka taa yen o wagati la k'a to yen u ko k'u ta ka position fɔ u tun bɛ bunker dɔ kɔnɔna la a n'a ka kɛlɛkɛcɛ chef dɔw bɛ yen u tun bɛ kuma la a ko k'a nakun ye de walasa ka na force d'a ka kɛlɛkɛcɛw ma u ka continuer ka kɛlɛ kɛ ka résister walasa u ka ville bɛɛ kana minɛ Russie fɛ. Bon an filɛ nin wagati min na a bɛna fɔ actualité concentrelen don fɛn naani de kan c'est-à-dire actualité bɛ ka boli fɛn saba naani ɲɔgɔnna de kan fɔlɔ o ye Donbass kɛlɛ principalement Russie bɛ ka avancer u bɛ ka dugu minɛ dɔɔni dɔɔni Liman minɛna ka Severodonetsk partie dɔw minɛ a bɛna fɔ u bɛ kɛlɛ la o kɔnɔna la k'u bɛ ka Ukrainiens ka sɔrɔsiw repousser ka bɔ o ville in kɔnɔna la n'o sera ka minɛ je pense u ka objectif bɛna kɛ Lysychansk ni Sloviansk ni Kramatorsk ninnu de ye o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ actualité filanan je pense o ye bleko ye n'o ye alikama ko ye Russie ni Ukrainiens bɛ ka ɲɔgɔn accuser Ukrainiens bɛ ka Russie accuser k'a fɔ k'olu de kɛlen don ka blocus da u ka alikama ɲɛ u tɛ ka se ka tɛmɛ n yɛrɛ ɲinana ka kuma dɔw fɔ a bɛna fɔ Union européenne mɔgɔw ka ɲɛmaa ye Charles Michel o ye kuma dɔw fɔ conseil de sécurité kɛyɔrɔ la k'a yira k'a fɔ ko Russie kɛlen don ka blocus da pour que ka se ka Ukrainiens ka blé in suɲɛ ka taa n'a ye u ka jamana de kɔnɔna la n'o ye alikama in ye a yirala k'a fɔ ko wagati dɔ la n y'a expliqué ɲɛna k'a fɔ ko Ukraine c'est-à-dire Ukraine ye alikama bloquelen don u ka port la k'a bɛ 22 millions de tonnes bɔ o de tɛ ka se ka bɔ o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ u ka président bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko yanni wagati dɔw cɛ n'u ma essayer ka bɔ n'a ye tellement blé bɛ ka taa fara ɲɔgɔn kan u ka port in na k'a bɛ se ka taa jusqu'à 75 millions de tonnes de blé c'est-à-dire alikama 75 millions de tonnes de bɛ se ka kɛ u ka port in na n'u ma essayer k'u labɔ donc actualité caman fɛnɛ bɛ ka boli décision in de kan n'o ye américains ka décision ye le fait que u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka taa ni kɛlɛkɛminɛn de longue portée k'a di Ukrainiens ma donc Russie fɛnɛ bɛ ka bɔ ka réagir k'a yira k'a fɔ ko n'u taara n'o ye u sigilen tɛ ni fɛn min ye c'est des mesures inappropriées u bɛ se ka taa vis-à-vis de la décision de l'occidentaux et tout tu vois. Donc en plus au bɔlen fɛnɛ kɔfɛ actualité jumɛn bɛ yen ani Ukrainiens ka président bɛ bɔ waati bɛɛ ka vidéo kɛ k'a yira k'a fɔ k'a bɛ déplacer ka taa Donbass kɔnɔna la ou soit k'a yira k'a fɔ k'a ka sɔrɔsiw bɛ résister an bɛ bali mun na o dugusajɛ fɛnɛ a bɛ fɔ k'u dugu bɛ ka minɛ u la et tout tu vois. Donc o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ ne tɛ ka fɛn min faamuya Jalo ko kuma yɛrɛ tɛ ka fɔ bilen
Ukrainiens irisu bɛ ka yira k'a fɔ ko Ukrainiens wagati dɔ la u b'a yira k'a fɔ ko kuma ɲɔgɔnya ka d'u ye an bɛ balo min na ni kɛlɛkɛminɛn dir'u ma ni wari dir'u ma u bɛ tila ka yira tuguni k'a fɔ k'u bɛ continuer ka kɛlɛ kɛ walasa ka se k'u ka villes minɛ tuguni donc je pense ni kɛlɛ in kuntala bɛ sɔn ka janya tellement parce que sigi k'a fɔ ko kuma tɛ ka kɛ o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ kɛlɛkɛminɛnw bɛ di don o don Ukrainiens b'a la k'a fɔ k'olu bɛ fɛ ka résister Russiw bɛ ka continuer don o don ko dɔ bɛ fara u ka objectif kan n'u ye dugu dɔ minɛ bi i bɛ balo min na sini k'a fɔ ko u ka objectif ye ni dugu ye dɔɔni u bɛ ka avancer dɔɔni a yɛrɛ yira la k'a fɔ ko n'i ye Ukraine sigi 100 sara la 80 de bɛ Ukrainiens bolo ko 20 bɛ Russiw bolo dugukolo ko la et tout tu vois donc o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko Ukrainiens bɛ ka terrain perdu hali dugu minnu tun bɛ u ka fɛn comment dirais pro séparatistes bolo dɔ bɛ ka fara o kan don o don Russiw bɛ ka dugu kura minɛ don o don Liman ninnu ni Sloviansk ninnu bɛɛ minɛna Kherson Mariupol donc dugu baden de bɛ ka minɛ Russiw fɛ o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko réellement n'u ma décider ka dialogue kɛ a laban na ni Russiw tora ka avancer n'u ye dugukolo fɛn fɛn minɛ ne kɔni b'a dɔn u bɛ sɔn ka annexer n'a fɔ an ɲɛna vidéo tɛmɛnenw na k'a fɔ ko Russiw bɛ ka continuer k'u ka drapeau planter Ukrainiens ka villes kɔnɔna la tel que Kherson ni Mariupol ninnu genre u ka kɛ écolisow fɛnɛ la u ka kalanw bɛ ka kɛ u ka télésow bɛ ka passer u ka bisiw bɛ ka feere u ka wari yɛrɛ commencer ka utiliser o dugu ninnu dɔw kɔnɔna la o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko hali ni kɛlɛ banna intention tɛ Russiw kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ dugu ninnu lasegin u ma n y'a expliqué k'a fɔ ko soviétiw de don n'u ye kuma min fɔ en général i man k'i fiye u fɛ u ka décision yɛrɛ b'u yɛrɛ de kɔnɔ waati dɔ kɛra u yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ko ils n'ont pas l'intention d'assiéger l'Ukraine k'u tɛ fɛ ka to Ukraine kɔnɔna la k'u ka dugu minɛ u la k'a k'u ta ye mais u bɛ fɛ k'u démilitariser de olu kuma ninnu fɔra mais n'a nana fɔ bi ko Russiw bɛ k'u ka villes assiéger c'est-à-dire ka villes minɛ k'u yɛlɛma ka kɛ Russiw ka ville ye mɔgɔw tɛ foyi faamuya o la ne b'a fɔ wagati bɛɛ k'a fɔ ko mɔgɔw ka n'u fiyɛ u ka kuma fɔtaw fɛ an'u ka kɛwalew fɛ c'est-à-dire u bɛ kuma dɔw fɔ wagati dɔw la an'u bɛ action kɛ o kuma kɔfɛ u tɛ kelen ye a bɛna fɔ ka mɔgɔ su de a tigi bɛ taa direction dɔ fɛ i bɛ bali min na i bɛ tɛmɛ et tout an ye baro dɔ kɛ nin vidéo kɔnɔna la j'espère que a sera ka faamuya dɔ sɔrɔ a la n'a sɔrɔ a ye vidéo ye mais a kana i ɲinɛ a b'a cliquer nin bouton kan pour me donner de la force a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ vidéo wɛrɛ la c'était Cactus prenez soin de vous à la prochaine